What we will do is, sir, एक minute, sir. What we will do is, sir, एक minute, sir. गाडी जेन्ना उगडटले सॉरी गेट जेन्ना आमी उगडटले गाडी भायर काडपाक मेळपाना आनी जर भायर काडले जाल्यार त्या सायडीन फुल ट्रॅफिक जाम जातले कोणाक इमर्जन्सी आहा जाणटे लोक हांगा खूब रावता पॉसिबलूच जावचे ना ते इतली हेवी ट्रॅफिक सगळोच धाडलो जाल्यार एक 3-4 दीस सो मॅनेज टू लॉंग न्ही आमी लास्ट टायम इन्फॉर्म केलेले सरपंचाक की हांगासर ट्रॅफिक डायवर्जन जर जातले जाल्यार हांगासर लोकांक गाडयो भायर काडपाक मेळपाना फाल्यां कितें मेडिकल इमर्जन्सी जर जाली कोणाक खंय भायर सरपाक एम्ब्युलन्स सुद्दां पावपाना बिकॉज सद्याक ट्रॅफिक डायवर्जन नासतना हांगा नॉर्मल कितें थंय तेडीन जेन्ना रस्ते ऑफ रोड आसा आनी थंय काम करतना मदीं मदीं तेमी गाडयो आडयतात लोकांक ही वाट ऑलरेडी खबर आसा लोक ऑलरेडी बिर्लाचे बसी बीन खूब फास्ट वयता हांगच्यान आनी एक फ्लायट देवप म्हणल्यार 100 टॅक्सी वचप जातले ह्या मडगांव पणजी खंयचे जो लागीं रूट मेळटा कोणी आपले कन्विनियन्स जाता तशें वयतलेच न्ही आवर ओनली रिक्वेस्ट वॉज टू सम लॉजिकल सोल्युशन आनी मेन कितें जी ऑथॉरिटीज आसा हांगा रेजिडेंसान कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हें सगळें केलां कोणाक काय खबर ना हांगासर डायरेक्ट हाडला बोर्ड मारला दिस इज नॉट रायट न्ही बिकॉज नॅशनल हायवे इतलो व्हडलो ट्रॅफिक मुवमेंट जेन्ना तेमी करतले जाल्यार हांगा लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार हे जे आयज जेन्ना आनी एक्शन सांगपाचें म्हणल्यार वी थँक दीस आवर लोकल ऑथॉरिटीज पंचायत म्हण जावं डीवायएसपी सर डेप्युटी कलेक्टर सर इतलें फास्ट एक्शन घेतला 2-3 दीस पयलीं आमी वचून जेन्ना सरपंचाक सांगलेले फटाफट सगळे जावन आयज जो इन्स्पेक्शन आसा तो तेंच्यांनी केला आनी वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट की दीस वील बी इन आवर फेवर जशें डेप्युटी कलेक्टरान म्हणल्यार PI एविटॉन म्हणल्यार डीवायएसपी सरान म्हणल्यार की दे वील सबमीट द रिपोर्ट एंड द फॅक्ट्स जे कितें आसा कितें आमी वी हॅव नॉट क्रिएटेड एनी स्टोरीज तेमी पर्सनली येवन हांगा फॅक्ट्स पयला आनी ते फॅक्ट्स तेमी कलेक्टराक सबमीट करतले एंड वी आर कॉन्फिडंट दॅट they will support us. It has not been decided, but we will give a suggestion that even the rent a car and taxis will be diverted from Chikali airport to Chikali. It was regarding the safety concern and the traffic congestion because of the narrow road like that. So कितके महिन्या खातीर बंद आसतलो रोड करता सांगला Highway told it will be for 6 months. This arrangement is for 6 months. Temporary arrangement. Only for the light motor vehicle. Heavy vehicles are already diverted from the airport to Chikali. So only medium vehicle. Only medium light motor vehicle. And it is a one way. We will submit the report to the highway. Yes. The few days back, the National Highway had issued one notification proposing a road diversion at Daboli, so as to facilitate the work of flyover. After that notification was issued, some local residents made a representation to the Collector South against this proposed diversion. So therefore the Collector South has given direction to me to conduct a site inspection along with the DYSP traffic, PWD, National Highway, RTO, even PWD was also there. So we had conducted a site inspection today and we'll consider all the angles and we'll submit our report. What is डायवर्जन जावंक नासतलें जेन्ना थंय त्या सायडीन सगळो रोड जेन्ना जाम आसलेलो पळय जेन्ना रोड स्लो जातले तेन्ना ऑटोमॅटीक लोकांक आता हांगा रावत ते ऑब्जेक्शन दोन्ही सायडीचे लोक आसा सर सेम सिच्युएशन इज सेम रोड sir, now
किलोची पुस्तके For all this happens. Simple design. Once living here, backyard, and people private, they're all private. And yeah, we will go. And what we will do, whatever you suggest, or whatever you are concerned, if someone is going to read it,